أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors la dernière fois, on a vu l'exercice numéro 9 et on a commencé par le calcul du potentiel électrique et du champ électrique. Alors aujourd'hui, on essaye de terminer l'exercice. Alors donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc on a traité la première question et la deuxième question, en déduire l'intensité du champ E au point M, représenté qualitativement E. Alors aujourd'hui, on essaye de voir avec quelle énergie cinétique minimale doit-on lancer de l'infini le long de la droite delta une charge Q' positive pour qu'elle atteigne le point I milieu de AB. Et la quatrième question, déterminer l'énergie interne du système ainsi formée par les trois charges, Q' étant au point I. Alors regardez ici. Donc, on a au point A la charge QA, le point B la charge QB. Les deux charges sont égales et on a une autre charge. Donc, cette charge qui est Q', qui est lancée de l'infini pour atteindre le point I. Alors, dès qu'elle soit au point I, donc sa vitesse, elle s'annule. Sa vitesse, elle s'annule au point I. Voilà. Alors donc, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On a calculé le potentiel électrique, qui est la somme de VA plus VB, KQ sur R1 et KQ sur R2. Et donc, on a calculé le R1 et le R2 et on a remarqué que le R1 et le R2 sont égaux. Et on les a calculés en fonction du théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, donc celui-là, c'est l'hypoténuse. Et donc, ça, c'est l'adjacent et ça, c'est l'opposé. Opposé au carré plus l'adjacent au carré égale à l'hypoténuse au carré. Donc, حسبنا le R1 عن طريق العلاقة تاع فيثاغور اللي تقول R1 تربيع يساوي إلى EM مربع زائد EB مربع. وبالتالي R1 هو جذر EB مربع زائد EM مربع. لحساب الوتر طول الوتر AB لدينا كذلك نطبق العلاقة فيثاغورد على المثلث OBA. OBA لدينا OB هي A racine de 2 OA هي A racine de 2 وبالتالي OB مربع زائد OA مربع يساوي AB مربع وبالتالي 2A مربع زائد 2A مربع يعطيني 4A مربع وبالتالي AB هي 4A مربع AB مربع هي 4A مربع وبالتالي AB هو الجذر تاع 4A مربع. دونك هنا A وهنا A والوتر كذلك A. السؤال وبالتالي هنا donc ça c'est les détails du calcul, donc tout ça c'est les détails du calcul. Donc vous pouvez figer la vidéo et vous pouvez regarder bien les détails du calcul. Alors donc après trouver le potentiel électrique créé par les deux charges A et B, donc en dérivant ce potentiel électrostatique, on peut avoir le champ électrique. Tout simplement parce que la relation entre le champ électrique et le potentiel électrique, alors الكمون الكهربائي عبارة عن سلم عدد موجب أو سالب. بالنسبة للحقل الكهربائي فهو عبارة عن شعاع وبالتالي الانتقال من الحقل الكهربائي إلى الكمون الكهربائي أو العكس لدينا العلاقة ما بين الحقل الكهربائي والكمون الكهربائي هي اشتقاق الكمون الكهربائي مسبوق بإشارة ناقص يعطيني الحقل الكهربائي مضروب في شعاع الوحدة.
شعاع الوحدة. بما أن لدينا شعاع E فيجب أن يكون هناك شعاع الوحدة. يعني طريقة جد سهلة وبسيطة. Alors دونك عندي E qui est moins grade V، وبالتالي هنا يعني حطينا العلاقة تاع V، العلاقة الجبرية تاع V، وبالتالي قمنا باشتقاق هذه العلاقة. المتغير الحقيقي هنا هو R. لماذا المتغير الحقيقي هنا هو R؟ لأن النقطة M تنتقل وفق المحور دلتا، وبالتالي تنتقل وفق المحور دلتا، وبالتالي فهي معرفة بدلالة R. بما أن موضع النقطة M متغير فإن R متغير. اشتقاق 1 على جذر R ناقص الكل تربيع زائد A مربع A فهو عبارة عن عدد ثابت، وبالتالي طبقنا العلاقة التي تقول أن مشتق دالة بدلالة متغير مع n هو أس هذه الدالة، فهو الأس مضروب في اشتقاق الدالة مضروب في الدالة أس n ناقص 1، وهنا في هذه الحالة x هو المتغير الذي يوافق هنا r هو المتغير، ولدينا هنا n الذي يوافق ناقص أس 1 على 2. فوالا. وبالتالي عند نهاية الاشتقاق لدينا العلاقة التالية التي هي 2kq r ناقص a على جذر r ناقص الكل تربيع زائد a مربع الكل أس 3 تحت الجذر. وبالتالي هنا لدينا تفاصيل الحساب. فيما يخص السؤال رقم 3، السؤال رقم 3 avec quelle énergie cinétique minimale؟ ما هي الطاقة الحركية الدنيا التي يمكن للجسم أن يأتي بها من ما لا نهاية le long de la droite، ça veut dire فوق المستقيم دلتا une charge Q prime شحنة كهربائية Q prime positif موجبة pour qu'elle atteigne le point I لكي تصل إلى النقطة I milieu de AB منتصف القطعة المستقيمة AB. هنا لدينا نقطتين، هاتين النقطتين هما كلا النقطة I والنقطة ما لا نهاية، النقطة I والنقطة ما لا نهاية. فيما يخص الجملة هنا فالجملة معزولة، الجملة معزولة لا يوجد، يعني لدينا الثلاث شحن QA QB وQ'، لا توجد شحنة أخرى ولا يوجد عامل آخر، فإن هنا الجملة فهي جملة معزولة. و يعني عند الرجوع إلى مبادئ الميكانيك فإن هناك انخفاض الطاقة الكلية، فإن الطاقة الكلية محفوظة. Et ça c'est d'après le premier principe de la thermodynamique, c'est que l'énergie est conservée et l'énergie est en conversion. Elle n'est ni créée ni disparue. Voilà, elle n'est ni créée ni disparue. Donc, l'énergie, elle est en conversion. حسب مبدأ الطاقة لدينا هنا انخفاض الطاقة ما بين النقطتين I وما لا نهاية. الطاقة الكلية في النقطة I تساوي الطاقة الكلية في ما لا نهاية. الطاقة الكلية في هذه الحالة هي الطاقة الحركية زائد الطاقة الكامنة الكهربائية، الطاقة الحركية زائد الطاقة الكامنة الكهربائية، وبالتالي الطاقة الحركية في النقطة I زائد الطاقة الكامنة الكهربائية في النقطة I تساوي الطاقة الحركية في النقطة ما لا نهاية زائد الطاقة الكامنة الكهربائية في ما لا نهاية.
كما هو معروف فإن الطاقة الحركية هي 1/2 ام مضروبة في السرعة تربيع. أما بالنسبة للطاقة الكامنة الكهربائية كما يعني شفنا البارح فهي Q' فوا VI، معناه الكمون الكهربائي في النقطة I مضروب في الشحنة Q'، وبالتالي تساوي الطاقة الحركية في ما لا نهاية زايد الطاقة الكامنة في ما لا نهاية. الآن بالنسبة للسرعة في النقطة I، بما أن الشحنة عند وصولها إلى النقطة I فهي تتوقف نهائيا، وبالتالي فالسرعة في هذه الحالة فهي سرعة معدومة، وبالتالي لدينا هنا الطاقة الحركية تساوي 0. فيما يخص الطاقة الحركية في ما لا نهاية فهو المطلوب، ولدينا الطاقة الكامنة في ما لا نهاية مع الطاقة الكامنة في النقطة I، فهذا سوف يتم حسابه لاحقا. العلاقة العامة للكمون الكهربائي المتولد في النقطة I هو 2KQ على جذر R ناقص A الكل تربيع زائد A مربع، وبالتالي عندما الأمر يخص I فهنا يجب تعويض R ب A، وبالتالي فهذا le terme qui est R moins A le tout au carré il va disparaître et par conséquent on n'aura que la racine de A au carré qui est 2KQ sur A. En revanche, pour l'infini, donc l'infini de KQ sur la racine de l'infini plus A au carré, et comme il est connu, un chiffre sur l'infini, c'est toujours 0. Et donc, ce terme-là égale à 0, ce terme-là égale à 0, et par conséquent, on aura quoi? On aura l'énergie potentielle au point I égale à l'énergie cinétique au point l'infini. Voilà. L'énergie potentielle au point I égale à l'énergie cinétique au point l'infini. Alors, la dernière question, déterminer l'énergie interne du système ainsi formé par les 3 charges Q' étant au point I. Alors, l'énergie interne, pour calculer l'énergie interne, c'est très facile. Il suffit alors d'apprendre la relation telle qu'elle est. 1/2, la somme sur I, la somme sur J, K, Q, I, Q, J, R, I, J, avec I et J sont différents l'un de l'autre. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai KQAQB sur RAB plus KQAQI sur RAI plus KQBQI sur RBI. Voilà. Et donc, QAQB, comme ils sont égaux, donc ça va nous faire un Q au carré. Et la distance entre A et B, c'est A racine de 2. Et la distance entre A et I, c'est A racine de 2 sur 2. Voilà, si je reviens. Voilà. Et donc, entre I et A, donc c'est A.
Voilà, donc c'est U, c'est KQ au carré de A, plus KQ', c'est A sur 2, KQ', A sur 2, etc. Et donc, on a ici, c'est l'énergie interne totale entre les trois charges. Voilà, donc on se voit dans une autre vidéo pour continuer le reste des cours sur les condensateurs. Je vous dis au revoir.